För 50 år sedan så var det stenålder för datorerna. De var primitiva och stora och tröga. Men snart så blev det en livsnödvändighet för supermakten att göra dem bättre. Det kalla kriget och Sputnik tvingade fram en rasande utveckling. Det handlade om sekunder och minuter om fienden slog till. Men de nya datorerna blev också en förutsättning för färderna till månen. Datorerna blev allt mer sofistikerade och allt viktigare för kommunikationen inom världssamhället. Det fantastiska seklet. Ja, datorn är förstås en av seklets stora tekniska revolutioner. Idag spelar den ju en roll för nästan alla mänskliga aktiviteter. Och dessutom, vi har väl egentligen bara sett början på datoräventyret. Ofta är det ju så att krig och vapenskrammel leder till en stegrad teknologisk utveckling. Det har ju historien dessvärre visat många gånger. Och det gäller förstås också för utvecklingen av datorerna. Andra världskriget och senare terrorbalansen mellan USA och Sovjet tvingade fram enorma resurser åt datateknikerna. Det gällde ju helt enkelt att överleva ett kärnvapenanfall och då måste man ha total kontroll över luftrummet. Därför så byggdes världens största datorer, en kedja av 26 jättemaskiner som skulle skydda USA. En av teknikhistoriens stora revolutioner tog fart på allvar. Och den gick allt snabbare via rymdfärder och jättelika forskningsdatorer fram till dagens persondatorer och till det nya supermediet internet. Det här ska vi berätta om ikväll och startpunkten är alltså tiden efter andra världskriget. World War II and the Cold War after it create a life and death need for advanced technology. Jets, rockets, radar, computers, plastic, all developed in this new and more complex age. Competition is at a fever pitch among nations for military and political advantage, among companies for more business, and among universities for more research grants. And to help fuel it all is the enormous wealth generated by the U.S. in the post-war era. With Europe and Asia shattered by war, and American production capacity expanded by the war, the U.S. alone captures more than half of the world's gross national product. By the 1950s, there seems to be more than enough money to go around. Andra världskriget är över och produktionen av tekniska konsumtionsvaror slår nya rekord. Produkter som har varit bristvaror under kriget finns nu i överflöd. I don't think black people would look on it as a particularly stirring time. Women who graduated from college in those days would probably not necessarily look back upon it as a time of equal opportunity. But never had the wealth of a nation been shared by so many ordinary people.
suburbs. They were getting washing machines and dryers and magical ovens that you threw something, a frozen roast in, and it would be cooked for you. I mean, it was the good life. Tekniken i det goda livets tjänst överskuggas snart av en helt annan teknik. 1949, bara 4 år efter USA, blir också Sovjetunionen kärnvapenmakt efter att ha tillverkat sin första atombomb. Och världen är chockad. USA ser sig om efter ett hjälpmedel som ska stärka landets luftförsvar. Ett alternativ är en ny teknik i form av en så kallad generell datamaskin. 1950 finns det mindre än ett dussin datamaskiner i hela världen. Den snabbaste kallas för Whirlwind, virvelvinden, och finns på MIT i Boston. Dess skapare är doktoranden J. Forrester. We lacked experience with the sorts of things that we were working on, but there was no one anywhere who had experience in the things they were working on. So it was an exciting, pioneering kind of thing that we were developing. Den här historien börjar 1943, mitt under andra världskriget, när den amerikanska flottan ber MIT att förbättra de flygsimulatorer som man använde i pilotutbildningen. De mekaniska modeller som redan finns fungerar bra, men det finns ett problem. They are limited in their flexibility. In order to change from one, say the simulation of one airplane to another, you would basically have to tear the whole machine down and build a new one. Forrester får i uppdrag att utreda en revolutionerande ny teknik som kallas för digital databehandling. The digital approach has the advantage that you can change the behavior of the system by reprogramming it, to use a modern term. You reprogram it and you reconfigure the simulator for a new application, a new airplane with new different behavior. När Forrester och hans stab inledde projektet så är den mekaniska datamaskinen Mark 1 redan igång på Harvard. Den är mycket exakt och räknar snabbare än någon matematiker har kunnat drömma om. Men den är för långsam för en flygplanssimulator. Datorn ENIAC på University of Pennsylvania är tusentals gånger snabbare tack vare att beräkningarna utförs med hjälp av elektronrör. Men varje programförändring kräver flera dygns omkopplingar. Forrester får i uppdrag att tillverka en dator som är snabbare och mer flexibel än någon annan. If you commit yourself to a project where you already pretty much know what you're going to do, you're not going to advance the state of the art. The real genius consists of someone who knows how to go just far enough out so that they really do advance the state of the art. They really do have to make some breakthroughs along the way, but they don't reach out so far that they look foolish because they utterly fail. Forrester gör sin dator snabbare genom att konvertera siffror till en binär kod med enbart ettor och nollor. Fördelen med en binär kod är att en enkel omkopplare kan representera 1 i läget till och 0 i läget från. En serie omkopplare kan åstadkomma vilket tal som helst eller vilken ljudfrekvens
som helst. Ja, till och med bilder. Med ett minne så kan datorn operera själv, men än har ingen byggt ett som fungerar bra. Forrester hittar ett material som snabbt kan skifta mellan magnetisering åt det ena eller det andra hållet och därmed representera 1 respektive 0. And I spent several evenings just walking the street thinking about how one might arrange it, coming up in 2 or 3 weeks with a diagram of how to do it, which in fact persisted almost exactly as originally sketched for the next 30 years. Forresters magnetiska kärnminne består av små ringar som har trätts upp i en matris med läs- och skrivledningar. Information kan hämtas och registreras i varje skärningspunkt. Forrester och hans chefsingenjör Bob Everett har ett lag av studenter till sitt förfogande. There was no such thing as 9 to 5. More like 24 hours a day. I mean, MIT had a rule that graduate students couldn't work after midnight, and those of us who were involved in this thing, we would go down and punch out at midnight and then put another 3 or 4 hours on the machine after that. Man tycktes nästan ha glömt att man bara skulle tillverka en flygsimulator. Man byggde från grunden upp en maskin som var mer komplicerad och arbetade snabbare än någon tidigare. Now that we've got this machine that was lightning fast, we had to figure out how to communicate with it. Jack Gilmore skriver några av de första programmen för virvelvinden. The fascination for me was that I could actually sit down and write out instructions and then get that stuff that was written in pencil inside that sleeping wizard. And all of a sudden you would see your work coming to life. I think everyone knew that they were a piece of history. We knew that we had something very special. Det vore fel att använda en så avancerad maskin som flygsimulator, och det insåg man. Den amerikanska regeringen oroade sig för ekonomin. The federal government recommended that Whirlwind be stopped, that the funding be cut off. The people who wrote that report really didn't see the picture. They missed it. They missed what was happening. They missed the fact that you really had to go back into some very fundamental research and work right from the ground up to redefine electrical engineering to build digital computers. Forrester har ägnat en stor del av sitt liv åt att bygga en datamaskin utan motstycke och tydligen utan användning. Men precis innan projektet ska läggas ner så ingriper historien i form av det kalla kriget och hotet om en kärnvapenkonflikt. Man måste kunna skilja ut fientliga plan från de tusentals andra plan som är i luften varje dag. Att pricka av varje flygning mot en lista över planerade flygningar går alldeles för långsamt. MIT behöver nya anslag och vill gärna sälja sin maskin till flygvapnet. Under 3 år anpassas den till sin luftbevakningsuppgift och byter samtidigt namn till Sage. Så småningom blir det 26 installationer utspridda över hela USA. Sage är kanske den största dator som någonsin har byggts.
Varje anläggning väger 250 ton och innehåller 50 000 elektronrör och är lika stor som en fotbollsplan. SAGE had such complex requirements of tracking aircraft and directing radars and determining whether this was a friend or foe up there and all that kind of thing, and doing it all very quickly, reliably. It had a requirement for programs that were much more complex, much longer, and out of that came a sense of creating a profession of computer programmers. Man övar med hjälp av simulerade luftanfall. The SAGE air defense system used a variation of a television screen to display graphical information, something that we take for granted, but SAGE was the first. An operator would point a light pin at an object on the screen to query, what airplane is that? The light pin, of course, is now a mouse, but it's the same idea. SAGE leder också jaktpiloterna mot målet. När planen flyger in i en ny radarzon så tar en annan SAGE-dator över ledningen. The SAGE was not just one computer, but it was a whole network of computers. Well, you've got to figure out how to get the computers to talk to one another. And you send information over telephone lines. Well, you've got to convert computer data into some kind of data that a telephone can understand, and that's called a modem. A modem that comes with every computer nowadays. You wouldn't think of buying a computer without a built-in modem. That had to come from SAGE, too. Lots of things that had to be invented that we now take for granted came out of this project that started out with seemingly a very specific purpose of air defense, but it turns out that it has a lot of utility for people today who may never even think about air traffic control or air defense or any of these kinds of applications. Den dator som började som flygsimulator har omformats av historien. Precis som historien kommer att omformas av datorn. Den 4 oktober 1957 släpper Kreml en nyhet som kommer som en chock för USA. Sovjetunionen har skickat upp den första satelliten i bana runt jorden. Den har fått namnet Sputnik. Om Sovjet kan skicka upp en satellit i rymden så kan man också skicka en vätebomb mot London, Paris eller New York. Att hålla sig främst i den tekniska utvecklingen betyder att man kan överleva. I was a Air Defense Command interceptor pilot, and we trained daily to protect, in my case, San Francisco from nuclear attack. If I had had the opportunity, I probably would have built a bomb shelter. År 1961 godkänner Kennedy utplaceringen av Minuteman-missilen. Minuteman kunde användas som kärnvapenbärare mot mål i Sovjetunionen. Minuteman styrs av en liten specialbyggd dator
som har möjliggjorts av den nya teknikens transistorer och integrerade kretsar. Men det finns andra problem. Sovjet gjorde en rad dramatiska framsteg i rymden. 1961 så skickar man upp den första människan i omloppsbana kring jorden. President Kennedy eldar nationen med en djärv utmaning. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Mellan 1961 och 66 lägger rymdprogrammen Mercury och Gemini grunden för en månfärd. Men med de nya ambitiösare målen så blir uppdragen mer invecklade. When Gemini ended, NASA was really on a high almost, you know, feeling of we can do anything. And then the fire happened. During a ground test, there was a flash fire that broke out, and just in seconds, the entire cabin burst into flame. And the astronauts were trapped inside the spacecraft by a hatch that couldn't be opened. 3 astronauter omkommer den här dagen. De är rymdprogrammets första dödsoffer. After the fire, NASA really had to stop everything and figure out what had happened. Actually, the hidden blessing in the fire was that it did give NASA time to stop and correct a lot of ongoing problems that had been plaguing Apollo all along. I mean, you've got to think about what it means to design a moon ship, you know, and fit everything into this, you know, all of these incredibly complex systems into this really comparatively tiny package, this cone-shaped command module. It was almost inevitable that something would go wrong in a project like that. När det bara återstår 1 år av decenniet har ännu ingen människa färdats bortom jordens omloppsbana. Men förberedelserna pågår. Apollo 8 ska ta sig ur jordens omloppsbana och kretsa runt månen. You have to realize that no human beings had gone farther than 850 miles from the Earth. I mean, you think about the Earth as a peach, and flights in Earth orbit are basically skimming the fuzz on the peach. Well, here you're leaving the Earth. You're really leaving. Apollo 8 är ett av historiens största tekniska företag. Allting är jättelikt i fråga om Apollo. Programmet sysselsätter 400 000 ingenjörer, forskare och tekniker inom så vitt skilda områden som databehandling, framdrivningsteknik, kommunikationsteknik och materialhantering. Transportanordningen för Saturnus-raketen är stor som en fotbollsplan. Och själva raketen är högre än Frihetsgudinnan. För att den 3000 ton tunga raketen ska lyfta så krävs det lika mycket energi som i en atombomb. Astronauten Frank Borman är ledare för rymdfärden. Jim Lovell är navigatör. Och Bill Anders ska fotografera månen för vetenskapliga studier. Alla 3 astronauterna är gamla jetplanspiloter. It was more engineering in my view than it was pilotage, but NASA felt, I have to agree, that having a flight test or fighter aircraft background generally weeded out people who would freak out under stress.
Från början var det meningen att Apollo 8 skulle utföra tester i bana kring jorden. Men nu har man bestämt sig för att göra en månfärd direkt. Everybody knew the chances of everything going right were pretty small. Each one of them had to know his job, you know, like the back of his hand. Flying that spaceship had to be second nature, so that if something did go wrong, they could react. Man är oroad av Saturnus 5-raketen. Det är första gången den ska användas vid en bemannad rymdfärd. Och vid förra uppskjutningen vibrerade den kraftigt. Det är nära att färden inställs på grund av en felprogrammerad dator. Tiden för programmet är på väg att ta slut. Och det rapporteras att också Sovjetunionen förbereder en månfärd. This is Apollo Saturn launch control. We are still go at this time. T-minus 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Significantly, the sideways shaking of the spacecraft. I had the vision of the big fins of the rocket bouncing along the girders of the launch tower. Imagine you being a small bug on the top of an automobile whip antenna, with the bottom of the antenna being driven by these big engines gimbaling back and forth, trying to keep this thing going straight without any aerodynamic stability. This thing was being heaved from side to side. It seemed like a big distance, but it was violent. It felt like a rat in the jaws of a terrier. Clear the top. Start clear. 13 seconds. Following Houston, you are go for staging. Over. Minut efter start lösgörs det första raketsteget. De återstående 2 raketstegen ska driva upp rymdkapseln i omloppsbana runt jorden, där man ska göra en sista kontroll. Bestämningen av banan till månen är så invecklad att det krävs flera samverkande datorer för att utföra dem. När rymdfarkosten ligger i omloppsbana runt jorden så måste motorerna startas igen i exakt rätt ögonblick och rikta det 3:e steget mot månen, som är ett rörligt mål på 400 000 kilometers avstånd. Så kommer den order astronauterna har väntat på. Apollo 8 Houston. Go ahead, Houston. Apollo 8, you are go for TLI. Over. Roger, understand. We're go for TLI. Tredje raketsteget startar. För första gången i historien lämnar människan jorden.
and the velocity is just galloping upwards. They're going faster than anybody's ever gone. And finally, they get to a speed of about 25,000 miles an hour. And that's fast enough to just get out of the Earth's gravitational well. And then the moon's gravity will take over. Okay, how long is that? We're going to force Dave for a while to get the configurations. I'm sorry, Dick, we're going to force Resan till månen tar 3 dygn. De minidatorer som finns ombord har möjliggjorts av de integrerade kretsar som utvecklades för Minuteman. De behövs på månens baksida där man saknar radioförbindelse med jorden. Och det var en av de datorerna som höll på att äventyra hela rymdfärden. De ska starta en raket som bromsar rymdkapseln tillräckligt mycket för att den ska dras in i banan runt månen. Raketen ska vara igång i exakt 4 minuter. Det räcker med några sekunders fel för att Apollo 8 ska störta på månen. När körtiden är slut så trycker Borman själv på avstängningsknappen för säkerhets skull. We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a chair in this room. This is Apollo Control. Houston, switching. Welcome from the moon, Houston. Thank you. Apollo 8 svävar ovanför ett månlandskap som ingen människa tidigare har sett på nära håll. It was a rough-looking place. It was just pockmarked with crater after crater after crater, one on top of the other. När Apollo kommer fram från månens baksida vänds rymdkapseln så att man kan bestämma positionen. Genom fönstret möts man av en fantastisk syn. To see the Earth was really awe-inspiring. It's the only color in the universe, the only really pretty thing, particularly as it was contrasted by the stark lunar horizon. It's small and it's fragile. All the men who went to the moon had that realization on a gut level of experiencing the Earth's true nature in the cosmos. There was something about that monumental isolation. Looking at the Earth and knowing that everything you know, everyone you know, everything you've ever done, everyone you've ever loved is on that blue and white marble. Med hjälp av den moderna tekniken förvandlas science fiction till verklighet. Mindre än ett år senare så finns det fotspår på månen. Men resan hit har också kostat svindlande summor. Den moderna teknikens löften har varit automatiska motorvägar, perfekta bostäder inbäddade i naturen och hotell på månen. Istället har vi fått kärnkraft, enorma affärsområden,
och en ohämmad tillväxt av förorter. One of the biggest negative aspects has been the thought that if you can go to the moon, you can fill in the blanks. Solve cancer, the trash problem, energy, you name it. Most of those problems are not technological problems, they're political problems. They're much more difficult because they require the body politic to agree and make difficult choices. It is not at all surprising, and I don't think it's particularly unhealthy, that you have a terrible time getting consensus these days about technological investments and lines of research. I think it's very healthy. Technologies are the big ones, the expensive ones, are the places where the culture writes its identity in sophisticated artificial environments that it creates. Shouldn't those be subject to debate? I think so. The fact that we live better than our parents and our grandparents, the fact that work is less burdensome, the fact that there are more protections for ordinary people than there were 30, 40, 50, 60 years ago. Most of that we take for granted. One of the things that science and technology does, because of television, is it constantly raises the sense of expectation. Looking back, we can see just how a technology developed, the various shifts and turns that took place in response to what was possible, what was affordable, and what was wanted. But to witness the development of a powerful new technology as it happens is something else entirely. Nothing is predictable. Breakthroughs, dead ends, and near misses abound. A prime example is the World Wide Web, the network that links together computers like this one all around the world. Although it has drawn a great deal of attention already, the web is still in its infancy. This gives us a great opportunity to observe it unfolding before us and even to participate in the process. Före World Wide Web och internet och före hemdatorerna fanns det datorer som fyllde hela rum. På 60-talet ersätts elektronrören med transistorer och då krymper datorerna kraftigt. Mindre kan de inte bli på grund av kablarna mellan de tusentals komponenterna. Men så kombineras transistorer och kablar på en liten halvledarbricka av kisel till det som kallas en integrerad krets. De här halvledarbrickorna kan massproduceras som bilar på löpande band. Tillsammans med andra komponenter etsas transistorerna fast på en liten kiselbricka och kopplas sedan ihop med hjälp av metallfolie. Moore's Law, Gordon Moore, the founder of Intel, prophesied in 1965 that there would be rapid development in integrated circuits, basically a doubling every 18 months of their capability. And he's been right for 30 years. For 30 years, every 18 months, semiconductors have gotten twice as good. I mitten av 70-talet kan man tillverka en liten och billig persondator. Men ingen vet vem som skulle vilja ha den. Förutom kanske några få fantaster som har erfarenhet av universitetsdatorerna.
När Popular Electronics erbjuder datorbyggsatsen Altair så blir den en dundersuccé. Den unge Harvard-studenten Bill Gates hoppar av studierna för att utveckla ett datorspråk åt Altair. Sen börjar Steve Jobs och Steve Wozniak arbeta på en dator med enkla ordbehandlings- och kalkylprogram. Vid det här laget är persondatorn på väg in i hemmen över hela världen. Men på 70-talet arbetar forskarna och försvaret fortfarande med universitetens dyra stordatorer som subventioneras av USAs försvarsdepartement. Every year, these universities would ask for a new computer because they wanted to do world-class research with world-class computers. And even ARPA couldn't afford to buy computers for every computer science department every year. So back around 1966 or so, they began asking themselves, well, how could we connect these machines together so the various universities could share the resources? Why don't we get all the physics researchers to use a physics computer here and all the weather researchers to use a big weather simulation computer here, and they'll use the network to sort of go there. I mitten av 70-talet är över 50 stordatorer i USA hopkopplade via telefonnätet. The original thought was that the ARPANET would be used for resource sharing, but right after the network started working, that was not what it was used for. It started being used for electronic mail. Till mångas förvåning blir ett program för elektronisk post nätets största succé. Instead of having to make n different telephone calls or write a paper and then mail it to 25 different people, you simply type the message and send it to a dozen different people electronically. It was very, very efficient. So the early stages of email showed promise almost immediately, and in fact most of us in the community were quite stunned to find how slow the rest of the world was to pick this up. Datornäten används allt mer inom statsförvaltningen och näringslivet. Men man hindras av att man inte kan kommunicera mellan de olika näten. How am I going to do that if each of the networks is not exactly identical to the other? Well, I have to put something in between each network so that it can deal with the variations between the two and yet make it appear uniform to all the computers that are around the edges of all the networks trying to talk to each other. That was the internet problem, and Bob Kahn and I invented the internet protocol in order to solve that problem. Den 1 januari 1980 invigs internet officiellt. 10 år senare så finns det 100 000 adresser inom försvaret, näringslivet och universitetsforskningen. Ett sekundsnabbt utbyte av information över hela världen är nu möjligt. Många av dem som har persondator skulle också vilja ge sig ut på nätet, men saknar de nödvändiga kunskaperna. If you were on the net in the 70s and 80s, it entailed typing in a lot of really arcane commands, and it was very hard to use. Tills en ny generation dataingenjörer utvecklar programvaror som gör systemet enklare. skriver den engelske dataingenjören Tim Berners-Lee i Schweiz ett program som gör det möjligt att gå från ett elektroniskt dokument till ett annat var som helst i världen bara genom att klicka på ett ord eller en fras. Han kallar sitt program för World Wide Web. De sammanbindande länkarna kallas för hypertext som man når med hjälp av ett läsprogram. The first 2 years were a very hard slog trying to persuade people that hypertext was not going to be too complicated, that this really would be very interesting and there would be material on it, that it was worth putting your material out because there would be people who use the browsers. It was worth installing a browser because even though the material that was out there wasn't that exciting, that there was more material coming. And trying to stimulate that interest and allay the fears of being lost in hyperspace, allay the fears of losing control of your information.
And that slowly it changed from a need to sell the idea to a need to coordinate the enthusiasm, which now picked up. There were gazillions of PCs doing comparatively uninteresting things until the web drops into this huge accumulating infrastructure, and suddenly it just spread like wildfires. Ett år senare gör programmet mosaik att man får bilder och ljud på webben. Welcome from the moon, Houston. Thank you. It's very exciting to be in on the beginning of something new. People talk about it all the time. There's articles in the newspaper about it all the time. That's just how radio was. It was that kind of excitement. Nya mjukvaror skapar sökmaskiner som katalogiserar hemsidor från hela världen. If you've never used the web before, the first thing you do when you get on the web is you type in the name of your high school sweetheart. And you'll find him or her. I mean, they're there. My wife went searching on the network to find out more about cochlear implants. This is a replacement for the inner ear. And she discovered a news group that was discussing this thing, got onto it to find out how well this was working, and ultimately became a recipient herself. And now very successful. She was deaf for 50 years. Now she can hear and use the telephone, watch television, and go to the opera. So it's this ability to communicate with people you don't know yet that makes the internet so different. Nu kan alla som har dator, modem och telefon skapa sin egen hemsida. The striking thing about the web is you find many, many things that you would never, ever find in any other medium. And the reason is that anybody, any human, a single person, an individual person, can put content on the web. Men nätet är inte utan problem. Det blir trafikstockningar när många besöker samma hemsida. Och det uppstår debatt om tryckfrihet och privatlivets helgd. It's because of the tremendous potential there is to track what people do and how they buy and how they think. It's those concerns writ large. Att skilja på fakta och fiction kan vara svårt. Reklamen kan bli påträngande. Men nätets potential är oerhörd, så det fortsätter att locka både små och stora innovatörer. The internet is still very much up for grabs. It's very much still a wild west out there where people are still grasping and trying to understand how do they use this new communication medium. It's software that makes it so that we can change this box. It's the same box that we bought last year into whatever kind of device we want. And that is what's enabling some of the speed up of the distribution of these applications. So the World Wide Web has only been around for a couple years in any real way. And who knows, maybe it'll be replaced by something completely else. The cost of putting one of these out is often just a few graduate students writing a good code, and if it's a good code, then it can go to millions of people.
started in Switzerland by physicists who were figuring out a way to share papers and link footnotes using hypertext. And who would have thought that that would have the popular application that it does today? You never know where the next invention will come from or what on earth it will be. Detta var alltså det andra programmet i vår serie om det fantastiska seklet. I nästa avsnitt av serien så ska vi berätta om den planet som vi bor på och hur 1900-talets forskare förändrat synen på dess tillkomsthistoria. För 100 år sedan så trodde man att material från solen hade skapat vår planet. Men jorden byggdes av klumpar och partiklar som kom farande från andra delar av rymden. En av seklets stora vetenskapliga upptäckter avslöjade hur dagens kontinenter bildades. Kontinentaldriften pågår än idag och orsakar vulkanisk aktivitet på havets botten och uppe på land. Och urmänniskans hem, det är inte Europa utan Afrika. Det slog forskarna fast under 1900-talet. Det fantastiska seklet. Planeten jorden ska vi alltså återkomma till i det tredje programmet i serien om det fantastiska seklet, alltså om 2 veckor. Därmed så är Vetenskapens värld slut för den här gången. Men i Nova från Norrköping så blir det mera vetenskap redan om en dryg vecka. Tack för oss och på återseende. Banbrytare inom konsten. Nike porträtterar